Salatu wassalamu ala rasulillah. An balimakɛ ko b'a fɔ ko dɔni dogolen ani dɔni bangelen ko yala kuma ni sababa dɔ ma. An b'a fɔ silamɛya la dɔni dogolen tɛ yen. Silamɛya dɔni bɛɛ ye dɔni bangelen de. Dogolen foyi t'a la. Ka da mun kan? Jɔn de cila ni silamɛya ye? Alakira sallallahu alaihi wasallam. Ala ye mun ɲini alakira fɛ k'a k'o kɛ. Ako ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ako ya ne ka ci de ni ci ni fɛn min ye ko a lase ko ni m'o kɛ k'i man ka ci lase dɛ. A y'a hakili to dalilun na dɛ. E karisa ci taa nin ci nin fɔ karisalakaw fɛ, taa fɔ ye ko kɔɲa bɛ n fɛ. Misaliya la, e taara i bɛnna ni maa fɔlɔ min ye n'o y'i teri ye, i ko bɔn ko n kana ci fɔ ye ko kɔɲa b'an fɛ. Kɔɲa don dɔw yela dɔw ma ye. Dutigi ko karisa ne ka kɔɲa ko ma fɔ aw ye wa? Anw m'a mɛn dɛ. Dɔw ko an y'a mɛn, dɔw ko an m'a mɛn. Yala maa min cila k'a ka taa ci lase, a fɔra k'a ka taa lase min? K'a ka taa lase du kɔnɔ tɛ? Ni m'a lase du kɔnɔ, est-ce que ye ci lase wa? Ci ma se. Alakira cila k'a ka na silamɛya lase. N'alakira tun ye silamɛya lase k'a fɔ ko a ye dɔ fɔ dɔw ye, a ma dɔ fɔ dɔw ye, est-ce que alakira ye ci lase? A ma ci lase. Ala bɛ k'o kangalima de la alakira ma sisan. N'i ci ni fɛn min ye a lase, n'i m'o kɛ, o kɔrɔ k'i ma ci lase. Nka alakira ye ci bɛɛ lase ka da dalilu jumɛn wɛrɛ kan? Alakira ye hiji min kɛ, hiji kelen min kɛ n'a bɛ f'o ma ko hajjatul wada. Ala ye aya min jigi alakira ka arafa kɛnɛ kan o don, o ye mun ye? Al yawma akmaltu lakum dinakum. Bi n y'a ka diina n y'a dafa. Fɛn min dafalen don dogolen b'a la wa? Dogolen t'o la. Fɛn min dafalen don nagasi b'o la wa? Nagasi t'o la. A ko al yawma akmaltu lakum dinakum, n y'a ka diina dafa. Wa atmamtu alaykum ni'mati, ne ala ka nɛɛma n y'o timɛ aw kan n'o ye silamɛya ye. Wa raditu lakum al-islam diina, n tilala ka silamɛya, n jɛla ka silamɛya kɛ aw ma diinɛ ye. O kɔrɔ diinɛ kelen bɛ nin b'a dɔn o ye nin ye. Karisa ci lase kɔfɛ n ko a dafala, kuma nin kɔrɔ o kɔrɔ ye ci bɛɛ se la, o tɛ? Donc ni ci bɛɛ se la, est ce que fɛn dogolen b'o la wa? Fɛn dogolen t'o la. Anw ka silamɛya kuma, silamɛya diina a bɛ ta fɛn fila min na, ala ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam. Ala ye min fɔ kuranɛ filɛ nin a bɛ bɛɛ bolo, a dafalen don. Ala y'a garanti fana k'a fɔ nagasi tɛ don a la. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Fɛn galon tɛ don a la, ɲagami tɛ don a la, fosi tɛ don a la. N tilala ka garanti ta k'a fɔ n b'a kɔrɔsi. O kuranɛ dafalen filɛ a bɛ bɛɛ bolo. A bɛ mɔgɔw ka iPad la, a bɛ mɔgɔw ka téléphone na, a bɛ mɔgɔw ka ordinateur kɔnɔ. A bɛɛ de filɛ nin ye. O ye ala yɛrɛ kumakan de ye. Nagasi t'o la, a dafalen don. Ala kɛra ka sunna sallallahu alaihi wasallam, o de filɛ Muwatta Imam Malik kɔnɔ, o de filɛ Bukhari kɔnɔ, o de filɛ Muslim kɔnɔ, o de filɛ Abu Dawud kɔnɔ, Nasa'i o n'o ɲɔgɔnnaw, o de filɛ o kɔnɔ. O fana dafalen don, ɲagami t'o la. Min ɲagamina la, an y'o cɛ k'o bɔ a la k'o bila fan wɛrɛ fɛ. Anw sunnamɔgɔw de y'o kɛ. O kɔrɔ ye o fana dafalen don. Ne nana bi k'a fɔ ko dɔnni dogolen bɛ yen. Ne bɛ ɲininkali min tɔnkun la o ye mun ye? Dɔnni dogolen de, jɔn de y'a di aw ma? Jɔn de k'i ma k'a dogolen don? Jɔn ko k'aw k'a dogo? Dɔnni dogolen tigiw n'a sera ka nin jaabi a bɛ bɛn kosɛbɛ. Jɔn de k'aw ma ko dɔnni nin ko a y'a dogo? N'ala kɛra de y'a fɔ, o kɔrɔ ye k'a ma ci lase. Imam Maliki y'o de fɔ ko n'i ye fɛn dɔ diinɛ la fɛn min t'a la k'a bɛ komi i ko ala kɛra ye janfanti de. Mun kama? Parce que a fɔra ko akmaltu k'a dafala, e de ko k'a ma dafa, e bɛ ka fɛn kura k'a la k'a bɛ komi i ko ala kɛra ye janfanti de. Ni maa o maa dɔw y'a siri i dusu kɔnɔ ko ala kɛra ye janfanti de, i kafiriya la fo n'i tubila ka segin ka taa ni saya ka se ma. Donc dogolen min b'a la, jɔn k'aw ma k'a dogolen don? Jɔn ko k'aw k'a dogo? Jɔn de y'a d'aw ma k'a ka dogo? O ɲininkali de bɛ kɛ. Nka k'a yira silamɛw la k'a fɔ dɔnni dogolen tɛ yen. N t'a dɔn
obe nga dogolen no o tanga dinala o teslama faji abbe jelendo comme ala kira ya foto sallallahu alaihi wasallam ako taraktukum ala al mahajjati al bayda layluha ka nahariha la yaziqu anha illa halik ko nyawto sira min ka ko sira jelendo a jelen pasi do a shufela na tlefela be kaka o gore har shufe ni be siran ka be comme tlefedo akuma be jelendo ko ma shite boni siran ka fo ma halakle ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam donc o bayra ka fo fen dogolente kuma do wabe fo nga dallu tala on ka slama dina dogolen tala abe jeleno ni ta do fo nta do mami ba do ibanya shi oluma o ba fo oluba nya fo nga adogolen no ni on tay o be ka maw le hakili shi no ko nuye parce abe ko chaman ke aba fi ko adogolen no pour que kana donc fo ko mu yere le be nun ko ka dogolen no adogolen te abe jelen pasi do ni ba ira doro ni ta don fana ba fo ko ita don o yo bane aflana ambe kuma datuguni oye ako mazhabu ngwe alman bannani munumbe ni jian don bagaw na islama na mababbe benaka ka fo ni dina tani alman bannani na kimafili Abu Hanifa Imam Malik o on ka karamo oye malita bolo be ka karamo Imam Malik ani Imam Shafi ani Imam Ahmad ni alman bannani karam ambar make be kan galle ke yala ni be kan nyesi kalande woni ma munu be kalan domaine ko rombe kan ko banya shode ma nga mammi te kalan domaine ko ko man tikanya shima de e ki ka karamo min dando karamo mina idando karamo min ka dinala e ki ka karamo min ni bulo flay ni mako be femna e ki ka karamo ni ngadora bana e senta tola de nga kuma be kan nyeshi kalande woni karamo de ma yala ma be sika ke karamo e ki kalale lo kasoro ite mazhabu dola wa amba foko te sika ke parce que mazhabu ko e mundi mazhabu ko te ka foko Imam Malik doro misale fen maye on be Imam Malik le fe on be Imam Malik ka kitabul kala on be fatwa mun ga ma fo Imam Malik le kote ambe seli wole ko Imam Malik be seli wole chogo mi ambe seli joko ma ba ke chogo mi ay naflan nun fem nun fo ala ambo ke ko ma ya ke chogo mi mun kama karamo te sika ke karamo e mallaya ka foko mazhabu tila ki ka mazhabu te Imam Malik parce que basi do rebe Imam Malik bolo dalu bo chogo la oye aduba kalaye mbeka kuma mfombe segaka ninte kalambaru senten na ni beka nyasi karamogo de ma ani mumbe kalana université bawla no be kuma nufo mazabu ko fleni de karamogo bashite min tamna ni mazabu banani nu ko fe ko mazabu tala ati ebe kalange karamogo ba fen fen ka kitabu kono mazabu le babela karamogo mni on kala jamana ni kono ya depuis kunu ala ka hina bela mazabu le babelo okore obe doni ta yoro mina o Imam Malik kitabu konde okore no bina daludi mama Imam Malik ya bocho no ba boteni okore ni question nanama question mimbe ni Imam Malik ma fen fola na be fika jabilike abe segi Imam Malik ka bazu de maka laje jabili kanga ke choba be jabilike de mazabu ko nindi ete seka na yere ma ka fonno an ye hadisa tiguwe okore ni hadisa ye doron ne rebe seka jabili di o ya kunfo ya kuma de o te sawabay o te seka ki abada fika tugu fendelo ko fika tugu karamo do ko fika tugu mazabu do ko ibo ka famuta ano ka tajogo no ko fe ibe baraka ka ni ya basi ngana fro ko karamo kalanden fen be ne nana ibe hadisa kitabu daire ere min famala arabu kan jana foli la ikanya foli kola ante bon yoro ante bon nona go doni manati muna doni be nyini chogo ni mbela hada madon be sambina ni sambioro vla o be doni ko ndoron la munde yake parce que ko ware le bala mawte min do kenema e ba yedron ko karamo ko be jabilike ngai jabilike ka beni science jumade e to don parce que mo kala nga gerala ka nyinga ayake ni science mi aba fuye mba datu ni Imam Malik ka ke wale kele pour que mo ka famu fen maro ifuru muso woloba ibado wi ka zumaram de iye muso mu furu idola ni muso mi iye worobo muso mi no fe ka furu muso mi yo muso wolo o yiga zumaram de okoro ibe sigi tegedi ifuru muso wolo bama ibe ini furu muso wolo ba be sika fere yoro dola ka so mo warete ini furu muso wolo ba be sika voyage nyofe kada munka ibe sika yi aka masirula parce que ika zumaram do okoro zumaram ya ba unjete munka ma parce que dem so bi bolo on na Imam Malik nyinga ko yela be daga mani Ibrahim muso ka voyage wa
iye muso min furu a woloba Imam Malik ko ayi dallu be min sabati ka fo ka be daga ngamuna Imam Malik ko ka daga o ya nyinga ko karamo mun ayo fo parce que dallu be min sabati ka fo nga zumaram do ko rembe ka fo ajene akoli fasadi zaman ko wakati chena ni ye doni do de min be konnana ni nga be konnana ko ra do welende de nga ibe kalan jamba de ke bale do be se ka la gosi mun be dallu to iba foko wakati chena ngalla nyine munde ni konna na fara ko ika zumaram de karsai o kore ko hakli sigi be basigi be ka fo ite se ka biaka cheni muso ya se ka tema awni nyoko che parce que ayi nyoko zumaram de ngani wakati chena ka chew chien ko ke comme faliw ibe munke iba bali ode be biyo iba hadama de ya be babala muso ka fakele bakele donc iba bali aya bali ka dani neka ni ne to ko doni min nube konnanna ni ma me don ne tese ka min fam donc kalande mun be ni kuma nuna amba fo ko kata kala hadama den kana presse ka kuma dina ko la ka sirima kala ako mi filena ni nambara teta mbala ntala o fente ibi ka ko bele bele be nya shama comme chaw ya ke chugomi na alaba abe doni dimala wala ni kuma na kuma numbe fabu ala ka be sawon ala ka dina fi ko nyandama wa sallallahu wa sallam baraka nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in